Assalamu alaikum, Azul Fillaoun, Matahalé. Bonsoir les amis, bonsoir les abonnés et bonsoir aux personnes de passage qui regardent cette petite vidéo. Donc je tiens à remercier les abonnés fidèles à cette chaîne et pour l'encouragement de pas mal d'abonnés. Barakallahu fikum, ya'dakum saha. Donc j'ai tenu comme la vidéo hadi et Simhouli, ça fait 2-3 jours. J'ai rien fait, j'étais très occupé à la balle comme la période estivale. Comme avant le départ à les vacances, c'est un petit peu compliqué. L'insan lazim يلقى صوالحو où il prépare pas mal de choses. Oui, j'ai de la rentrée à septembre, mais chez Hadja Sahla, c'est pas évident. Donc je vous dis bonnes vacances les en vacances ou bonnes vacances aussi les abonnés qui se préparent à partir. Donc la vidéo تاع اليوم نعاودو نوليو un petit peu à la politique générale تاعنا. Il n'y a pas eu d'évolution, il n'y a pas eu d'évolution cette semaine à Hadi. Le Hira qui continue, le Hira qui continue, qui comme il commence à prendre une tournure vu les slogans ou un petit peu de plus en plus hostile à Gaïd Salah ou à l'état-major. Donc on va essayer un petit peu de discuter avec les causes. قبل ما نولي la vidéo هذه حبيت نولي un point par rapport à la vidéo les trois vidéos les درتهم. Est-ce que l'armée peut pousser un pays vers le haut technologiquement? Pour l'instant, il y a un silence radio. Il y a un silence radio, à part quelques personnes comme d'habitude. Manque d'arguments, parce que les vidéos, le can suivi ou la première, la deuxième, la troisième, c'est argumenté. Mais elles ont l'armée et tout. Alors que, au contraire, j'ai toujours fait mes vidéos avant, le can j'ai soutenu notre armée ونعاود نقولها ونزيد نقولها قلت لكم عندنا d'excellentes et d'énormes compétences au sein de l'armée تاعنا. Ça veut dire quoi? Ça veut dire عندنا des militaires de haut rang, ناس قرات d'une jeunesse surtout le colonel وهبط حتى les sous-officiers, une jeunesse compétente et tout. Mais j'ai précisé le point تاعي au niveau de la conduite des installations militaires. C'est-à-dire donc du matériel high-tech, alhamdoulilah, on a une armée forte, on a du matériel high-tech et elle excelle dans l'utilisation de ce matériel. D'accord? Les dernières années attestent et prouvent. D'accord? Il y a pas mal de think tanks à l'international, des revues spécialisées qui parlent et qui louent comme les avancées à l'armée algérienne. On est classé, alhamdoulilah, parmi les armées au niveau de la Méditerranée ou top 50 mondial. Alhamdoulilah. On a ça qu'on fait l'armée. On a par rapport au développement, la recherche ou le parce que quand l'industrie militaire en Algérie et tout, on a fait comme à l'international, mais la Chine, l'Inde, l'Ouest l'armée, elle émet des besoins. Elle émet des besoins. D'accord? Ce type de matériel avec ces normes ou les spécificités du matériel. D'accord? Elle émet des besoins aux acteurs privés. Des fois, elle émet des besoins à l'international. Le service c'est-à-dire ils viennent proposer leur matériel. Malheureusement, des sociétés qui sous-traitent pour l'armée ou ont des très hautes capacités. Donc l'armée, qu'est-ce qu'elle a fait? L'armée algérienne, elle a décidé de elle-même fabriquer certains types de matériel. Mais normalement, c'est une exception. L'armée, elle soumet des souhaits. Les entreprises privées, même dans l'armée, des actions, je le dis et je le répète, parce que les grosses entreprises à l'armement, ou la NASA, même la NASA, il y a la version militaire de la NASA, l'État américain, l'État américain. Il y a des actions faites chez les c'est des sociétés privées. Ou l'ulama, ou le muhandisin, ou l'ibda, la création et la créativité, c'est des civils. C'est des civils. Parce que le cursus scolaire, la technicité de logiquement, ils l'ont acquis en travaillant en des acteurs civils. Qui te troll les rangs, tu es élève ingénieur, tu te troll les rangs, je voulais dire, tous les exploitants de matériel, ou tous les managers, tu manages des armées, ou là une armée, ou là une division, là où je t'aime. C'est-à-dire, tu sors de l'état de la
D'accord. Mohandis, les cadres civils, il est censé normalement dar 2, 3, 4 sociétés privées où il تعلم تقنيات. Par exemple, في المحروقات خدم شوية في الفيزياء النووية خدم شوية في l'industrie automobile منا. À la fin, عنده une expérience, une palette d'expérience qui peut vendre à un fabricant d'armement privé. وهذاك الفابريكون d'armement privé est censé يخدم pour l'État. Mais malheureusement, حنا ما عندناش. واش لو كان هاد كيما يقول لكم هاد لا تكنيسيتي وهاد لا دوموند هادي لو كان عطينا الشركات الحداد وربراب وهاد لي زوليغارك ديجا خلطوها في السيكتور بريفي زيدو يخلطوها في السيكتور تاع لارممون دونك مالوغوزمون ما عندناش اون با انكور بري و لارمي و لي زارمي ا ترافير لو موند ايميت دي سوي دي كاي دي شارج ويجوا الشركات يديمارشيوهم ويجيبوا هذاك لوفر مانيش نسب في لارمي سادير سي اون رياليتي انترناسيونال. D'accord, une internationale. زدت هضرت على الابداع لا كرياتيفيتي لا كرياسيون لانفونسيون سادير انسان راهو قاعد يقول لك غدوه نخدم مثلا جو في vous dire une bêtise un char autonome ولا un char يخدم par exemple c'est un drone terrestre c'est-à-dire ما فيهش un équipage ما فيهش l'équipage تاع 3 ولا 4 personnes لداخل c'est-à-dire qui conduit une salle de contrôle باش ديفلوبي هذا الشيء هذايا في العالم بأسره c'est des acteurs privés اللي يجوا يدخلوا لداخل une entreprise مثلا elle fournit le moteur وحده تجي elle fournit la balistique لداخل le canon وصوالح هذوك وحده تجي elle fournit les radars وحده elle fournit le blindage actif اللي يخدم contre les obus وحده تجي elle fournit par exemple l'intelligence artificielle qui peut pallier à la présence humaine dans ce matériel انا واش حبيت نقول لكم c'est-à-dire une armée elle n'est pas censée تحل 40 50 60 70 شركه كل وحده سبيسياليزي وحده في الالكترونيك وحده في لا ميكانيك وحده كيما يقول لكم في لا ميتالورجي وحده عندها une fonderie l'armée n'est pas censée avoir ce matériel elle est censée avoir recours à des sociétés privées c'est comme ça que ça se passe هذه هكذا ça se passe pour intégrer in fine tout ce savoir-faire ou toutes les compétences dans un seul matériel dans un engin d'accord خاوتي مانيش نسب في الجيش تاعنا كما يقول لكم عنده du matériel de haute technicité c'est un exploitant d'accord c'est un exploitant باش غدوه تجوز لا فاز تاع تكري دي ميسيل اللي يضربوا 400 كيلومتر 500 كيلومتر صوالح من هاد القبيل qui sont pilotés باللازير ولا téléguidés par satellite ولا صوالح من هاد الشيء هذايا حبابنا رانا بعد ما نكذبوش على نفوسنا رانا بعد مازال خدمه لقدام جو ندي با الجزائر نهضر اون جينيرال ما عندهاش لي كومبيتونس عندنا علماء vous ne pouvez même pas vous imaginer عندنا des compétences قلت لكم من السيليكون فالي للكندا لالمانيا عندنا دي جون كاين جزائريين كاين ان الجيريان قلت لكم سوفا بي بي وهذا الالجيريان هذايا لو روبورتاج تاعو qui a été fait sur lui est disponible sur internet sur YouTube je crois c'est Abdou Sammar دار عليه الانسان هذا درس les sous-marins allemands à l'époque où il a aidé à la création des torpilles américaines actuelles يعني عندنا علماء عندنا جزائريين de très grandes compétences بصح malheureusement لو خرجوا للخارج الناس هذوما كانوا بريدي في البلاد ولا ما لقاوش روحهم ولا نيتي با ابت باش يدخلوا الكاسكيطه راحوا دوك الانسان هذو نستقطبوهم مومونتانيمون يعني ان طون دوني كينسحقوهم ولا نعاودوا نجيبوهم كاريمون داكو خاوتي باناش نسبوا في الجيش تاعنا يعني ما تاخذوهاش من باب السب ولا لانسو او كونترير يعني او كونترير نقدر الانسان هذه سي اون رياليتي يعني الانسان او يفولا ترونسمي شفت كلكو يوتيوبر الجيريان من بينهم رافع خونا رافع 156 دار اون فيديو تري انتريسونت ونعطى اقتراح على التسيير تاع الجزائر بوست حراك ولا او كور دو حراك مي المشكل وين راه سكو جي روماركي انا جو فير اون سويت على لا فيديو هذه واش ماركيت المشكل بصح خويا رافع يعني ce que tu as soumis c'est une excellente idée moi personnellement j'ai soumis d'autres idées تاع التسيير اداري يعني par des technocrates ou les têtes algériennes j'ai fait des vidéos وين هضرت على comme le salut de l'Algérie réside dans sa diaspora اللي تخدم نورمالمون ما يد في اليد مع لي زاكتور الجيريان في الجزائر لي شيرشور تاعنا لي انجينيور وما يشبه مي مالوروزمون الاليات اكطوالمون ماهمش عندنا وين راهم الاليات باش هاد الناس نستقطبوهم يجوا يخدموا بالدستور اللي عدلوا بوتفليقه 2016
وين الدستور هذايا كما يقول لكم il a été agressé, il a été violé الدستور هذايا. Donc الدستور هذا il a été violé. Donc الدستور qu'on a actuellement لو كان نديروا انتخابات اوتوماتيك الدستور هذا يقصي باغ اكزومبل لي كومبيتونس الجيريان في الخارج. الناس اللي عايشه في الخارج العلماء تاعنا ولي زانجينيور اللي رانا حابين نوليو ما يقدروش يرشحوا روحهم اتيرم، ما يقدروش يتقلدوا مناصب. الدستور هذا يقصي اون كاتيجوري دو جون عنده دي ليميت داج الي بريدي، يعني بريد لا جونيس الجيريان. نقدر يكون عندنا ان جون الجيريان بالك بوركوا با ميم ان بريزيدون تاع 30 ans. عندنا دي جون الجيريان كابابل وعلاه لا يرشح روحه، ميم اذا ما يجوش ما يرشح روحه. دوك الدستور هذا يبغيد تالمون دو موند كا لا فان تلقى روحك اوبليغاتوارمون بناس قدم تاع السيستم، تلقى روحك ناس قدم قرارم دي فيو، تلقى روحك ناس قدم اللي كيما يقول لكم ما عندهمش بالك دي كومبيتونس. تلقى كو شفتوا ميم لا ماسكاراد اللي صارت نهار اللي راحوا ديبوزو لي دوسيي يا دي كلون جاو. يعني الدستور تاعنا يبيرمي ا سي كلون دو بوفوار سو بريزونتي كوم بريزيدون. يعني الخدمه الاولى القايد صالح وليتا ماجور ينحي هذا بن صالح هذايا، باسكو دو فاسون بن صالح راه فات العهده اللي توتوريزاها له يعني لا كونستيتيوسيون، راه فات كاع الحدود خلاص. الى اكرازي الدستور ومشى فوقه وعفس فوقه بليزيور فوا. دونك القايد ياخذ ديسيزيون يحاوز هاد الزوج. بن صالح ماهو تكنوقراط، ماهو انسان مخ، يجيب لنا انسان واحد اخر يا سيدي معليش ميم هو يعينه، يجيب لنا انسان بروفيزوارمون. هذا الانسان يكومونس بروفيزوارمون ا شونجي دو كيما يقول لكم دو مينيستر. كيما نعطي لكم اكزومبل مينيستر هذه تاع لا كولتور، هذه اللي جابوا هذه مينيستر تاع لا كولتور، مينيستر تاع ليدوكاسيون، مينيستر تاع ليدوكاسيون. هذا il est apte à gérer un pays comme une Ferrari comme une Algérie comme l'Algérie. الجزائر صار لها مالوغوزمون كيما انسان ما عندوش البيرمي، جامي يجوز بيرمي ولا جامي يساك في حياته، تعطي له فيراري ديريكت تدخل له هاك سوق. دوك يدير لنا ديجا القايد ياخذ قرارات، يحط لنا ديجا 3 4 بيرسون او سومي دو ليتا كومبيتون. هاد الناس جو بونس افيك اون اوفرتور سوبليمونتير و ان جيست انفير الحراك، الناس تجي تقعد في لا طابل. il les oblige, c'est-à-dire il les oblige يقول لهم ها هم يعني vous avez voulu des preuves concrètes، هام les preuves concrètes. 50 ساجين هذوك خرجناهم، on va débrider un petit peu plus la presse، نخلو l'espace de communication ou les médias algériens يهضروا plus، d'accord. نقصوا التضييق على Alger ou les grands taxes pour permettre le peuple vendredi pour lui permettre de s'exprimer. Je suis persuadé qu'il y aura de la bonne volonté والناس يعاودوا يجوا كي يجوا هاد الناس هاد الناس يبداو يعيطوا لهاد لي كومبيتونس الجيريان كما قال خونا رافع، يبداو يستقطبوهم واحد بواحد. فو بيان كو كالكان لي كونتاكت ا مون افي. هاد الناس هادو سورتو لي الجيريان اكستريمون كومبيتون اللي راهم يخدموا في لانازا، اللي راهم يخدموا في لي غروند يونيفرسيتي، تعيط له تقول له رواح tu participes يعني في لا في لا في كيما يقول لكم بوليتيك تاع بلادك، روح تعاوننا اوطون كو تكنوقراط. بصح الشاف اللي راهو هنايا كاسكيطه ولارمي وحضارات ما يجوش ديجا دونطري جو ما يجوش. لازم تعطي لهم اون فيزيبيليتي باللي اون سوسيتي سيفيل كي سو كونستروي. جو سوي بارسوادي كو يجيو وهاد الناس يسخون بوسي، يعني لي لوكو سورون بوسي يديز تيان كاين ناس مستقطبوهم من الخارج راهم يجوا اوطون كو تكنوقراط. دوك حنايا لازم وصلنا نلعبوا لداخل. دوك يسخون à terme, ils seront obligés de mettre un pied dans le plat. Donc, dès comme une suite à la vidéo, un petit peu plus dans le détail. J'espère que tout le monde va bien. Je remercie encore les abonnés pour leur confiance. Je vous dis à très bientôt. Assalamu alaikum.